आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल जफ़ा। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अंतलीब जो कि नुमैर से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अंतलीब मोइस को पसंद करती है और मोइस से ही शादी करना चाहती है, लेकिन अंतलीब और मोइस के घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं और मोइस की माँ मोइस को कहती है कि फ़िलहाल तुम सिर्फ अपने कैरियर पर फोकस करो, लड़कियाँ बहुत मिल जाएंगी शादी के लिए। और मोइस की माँ मोइस का बचपना समझकर टाल देती है और अब अंतलीब के घर वाले अंतलीब की शादी नुमैर से कर देंगे और अंतलीब जो कि इस शादी पे खुश नहीं है और नुमैर को भी अंतलीब पे शक है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। फिर नुमैर अंतलीब से बात करता है और पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और तुम खुश नहीं हो। अंतलीब की माँ अंतलीब के पास खड़ी होती है और उसे नसीहत करती है कि तुम कुछ भी फजूल नहीं बोलोगी। तो अंतलीब नुमैर से कहती है कि आपका वहम है, मैं इस रिश्ते से खुश हूँ और सब कुछ मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है। फिर अंतलीब की शादी का दिन आ जाता है और अंतलीब दुल्हन बनी बैठी होती है। तो अंतलीब का बाप उसकी माँ से कहता है कि तुम आज सारा टाइम अंतलीब के साथ साए की तरह रहोगी, क्योंकि मुझे अंतलीब पर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब अंतलीब के पास जब ज़ारा आती है तो अंतलीब ज़ारा से लड़ती है और बद्दुआएं देती है ज़ारा को और अब ज़ारा परेशान है और अंतलीब ज़ारा से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मुझे आज एक आखिरी बार मोइस से मिलवा दो। तो ज़ारा अब अंतलीब की खातिर ये सब करने को तैयार हो जाती है। फिर ज़ारा मोइस को अंतलीब से मिलवाती है। मोइस अंतलीब को नींद की गोलियां देता है और कहता है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। तो अंतलीब मोइस से मरने का वादा कर लेती है और कहती है कि मैं नुमैर को ख़ुद को टच भी नहीं करने दूंगी। फिर अंतलीब और नुमैर का निकाह हो जाता है और मोइस बेबस खड़ा ये सब तमाशा देख रहा होता है। फिर अंतलीब की रुखसती हो जाती है और अंतलीब अपने बाप को मिलते हुए कहती है कि अब्बा आई एम सॉरी। तो अंतलीब का अब्बा जी कुछ परेशान हो जाते हैं। अब अंतलीब बहुत मुतमईन होती है। फिर जब वो नुमैर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी होती है और कमरे में अकेली होती है तो अंतलीब अपने पर्स में से मोइस का दिया हुआ तोहफा यानी नींद की गोलियां निकालती है और पूरा पत्ता गोलियों का खा लेती है और मोइस को याद करती है और दिल ही दिल में खुश होती है कि अगर हम साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, मैं और मोइस हम दोनों साथ मर तो सकते हैं और हमने अपना वादा निभाया है कि हम एक दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये लोग चाहे कुछ भी कर लें। तो जब नुमैर कमरे में आता है तो अंतलीब एक फीकी सी स्माइल के साथ नुमैर का वेलकम करती है और अंतलीब का सर चकराने लगता है और नुमैर अंतलीब को देख रहा होता है और नुमैर के देखते ही देखते अंतलीब बेड पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। नुमैर भाग कर जाता है और घर वालों को बुलाता है और अंतलीब को नुमैर और उसके घर वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और साथ ही अंतलीब के घर वालों को भी अंतलीब की इस हालत की इतला कर देते हैं। अंतलीब के घर वाले भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और अंतलीब की माँ अंतलीब के लिए रो रही होती है और अंतलीब का बाप नुमैर और उसके घर वालों से बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है और नुमैर से नज़रें नहीं मिला सकता, क्योंकि उसकी बेटी ने उसे नुमैर लोगों के सामने रुसवा कर दिया। और अंतलीब का बाप बहुत परेशान है और नुमैर की अम्मी और बहन अंतलीब की अम्मा को खूब सुनाती हैं और पूछती हैं कि आप लोगों को अपनी बेटी का ऐब छुपाने के लिए क्या मेरा बेटा ही मिला था। नुमैर की अम्मी कहती है कि मैंने तो आप लोगों को बहुत शरीफ समझा और मैं अंतलीब को भी बहुत मासूम और शरीफ लड़की समझ रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप लोग हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। और नुमैर की अम्मी कहती है कि आप लोगों ने सिर्फ शराफत का लबादा ओढ़ा हुआ था। वो कहती है कि आप लोगों को जब पता था कि आपकी बेटी किसी और को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है तो उसकी शादी उसी लड़के से कर देते। हमें क्यों आप लोगों ने धोखा दिया, हमें क्यों उल्लू बनाया, अब हमारे रिश्तेदार हम पर थू थू करेंगे। नुमैर की अम्मी कहती है कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और मैं इसके लिए आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो अंतलीब की अम्मी बस रो रही होती है और खामोश बैठी उन लोगों की बातें सुनती है और ख़ुद को कोसती है कि शायद उसी की तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो अंतलीब ने ये गुल खिलाया है। तो नुमैर की अम्मी कहती है कि ये पुलिस केस है। इतनी देर में डॉक्टर ज़ारा साहबा भी आ जाती हैं और नुमैर की अम्मी अब ज़ारा की खूब क्लास लेती है
और زارا سے کہتی ہے کہ زارا تمہیں تو اندلیب کے بارے میں سب معلوم تھا، پھر تم نے کیوں چھپایا ہم سے؟ تم تو جانتی تھی نا کہ نمیر تو پہلے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں نے کس قدر نمیر کو مجبور کیا اس شادی کے لیے۔ نمیر کی امی زارا سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے بیٹے کی نظروں میں گرا دیا ہے، اس کی نظروں میں میرے لیے شکوہ ہے، میں اپنے بیٹے سے اب نظریں نہیں ملا سکتی، میں اپنے بیٹے کو اب کیا جواب دوں گی کہ میں جو لڑکی اس کے لیے لائی ہوں وہ کسی اور لڑکے کے عشق میں گرفتار ہے اور اس کے لیے اس نے خودکشی جیسی حرکت کی ہے۔ زارا پوچھتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، تو نمیر کی بہن کہتی ہے کہ اندلیب نے نیند کی گولیاں کھائی ہیں۔ پھر زارا نمیر سے ملتی ہے اور نمیر زارا سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو زارا نمیر سے شرمندہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں لگا کہ اندلیب میں بچپنا ہے اور تم سے شادی کے بعد یہ سب بھول جائے گی، لیکن یہ ایسی حرکت کرے گی اس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر زارا نمیر سے معافی مانگتی ہے اور نمیر معیز کے بارے میں پوچھتا ہے زارا سے، تو زارا کہتی ہے کہ دفع کرو اسے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو نمیر ایک اور انکشاف کرتا ہے اور زارا سے کہتا ہے کہ اسے ڈھونڈنا بہت ضروری ہے کیونکہ اندلیب کے ساتھ ساتھ اس لڑکے نے بھی نیند کی گولیاں کھائی ہیں۔ تو زارا پریشان ہو جاتی ہے اور نمیر سے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس لڑکے نے بھی گولیاں کھائی ہیں، تو نمیر زارا کو بتاتا ہے کہ اندلیب نے ایک لیٹر لکھ کر رکھا تھا جس میں اس نے لکھا ہے کہ میں اور معیز دونوں گولیاں کھا کر مر رہے ہیں۔ تو زارا پریشان ہو جاتی ہے اور نمیر کو معیز کے پاس لے کر جاتی ہے اور نمیر اور زارا دیکھتے ہیں کہ معیز بالکل ٹھیک ہے اور اس نے خودکشی نہیں کی۔ معیز نے یہ گولیاں صرف اندلیب کے لیے ہی لی تھیں، اپنے لیے نہیں۔ اپنے لیے لینے کے لیے شاید معیز کے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ ارے معیز صاحب، اس کی شادی والے دن تو چوئی جیسی بوتھی لے کر کھڑا تھا جیسے یہ واقعے میں ہی اندلیب کے رخصت ہوتے ہی یہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تو پھر اگر اندلیب کو گولیاں دی تھی مرنے کے لیے تو خود کے اندر بھی اتنا حوصلہ اور ہمت پیدا کرتا کہ خود بھی مر سکے۔ دوسروں کو مارنا آسان ہوتا ہے لیکن جب باری اپنی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے خود کو مارنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ معیز نے سوچا ہوگا کہ اندلیب نے کون سا مرنے کے بعد مجھے دیکھنے آنا ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ پھر جب اندلیب کو ہوش آئے گا تو وہ روئے گی اور معیز کے بارے میں پوچھے گی اور کہے گی کہ مجھے کیوں بچایا تم لوگوں نے، معیز تو مر گیا ہوگا میری خاطر اور میں معیز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے بھی مر جانے دو۔ پھر ڈاکٹر زارا اور نمیر اسے معیز کے بارے میں بتائیں گے کہ اوپر جانے کی ٹکٹ معیز صاحب نے صرف تمہاری ہی خریدی تھی، اپنی نہیں۔ تو اندلیب پریشان ہو کر کہے گی کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو پھر زارا اسے بتائے گی کہ معیز بالکل ٹھیک اور زندہ سلامت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس نے تمہاری طرح گولیاں کھانے والی حرکت نہیں کی۔ پھر زارا اندلیب کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم نے دیکھ لیا کہ صرف تم پیار کرتی تھی اس سے، وہ تم سے نہیں۔ لیکن اندلیب کسی کی بھی بات پر یقین نہیں کرے گی۔ جب اندلیب ہوش میں آ جاتی ہے تو نمیر گھر جانے لگتا ہے تو نمیر کی امی نمیر سے پوچھتی ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو نمیر کہتا ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، اور نمیر کہتا ہے کہ آپ رکیں ہاسپٹل میں ہی کیونکہ آپ کی پسندیدہ لڑکی اندر ایڈمٹ ہے۔ نمیر تنزیہ کہتا ہے کہ آپ اس کی تیمارداری کریں اچھے سے۔ پھر اندلیب کا باپ بھی اندلیب پر غصہ کرے گا اور باتیں سنائے گا کہ تم نے مجھے ان لوگوں کے سامنے نظریں اٹھا کے بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اندلیب کا باپ خود کو کوسے گا اور اس دن کو جس دن اندلیب پیدا ہوئی تھی، اور اندلیب کا باپ اس سے کہے گا کہ میں اب تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، تم نے میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر اندلیب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آ جائے گی لیکن وہ معیز سے رابطہ کرے گی اور معیز سے پوچھے گی کہ تم نے گولیاں نہیں کھائی تھیں، صرف مجھے مارنے کا پروگرام تھا۔ تو معیز اب ایک بار پھر اندلیب سے جھوٹ بولے گا اور اندلیب کو اپنی پیار بھری باتوں میں الجھا لے گا اور اندلیب پھر سے اس کی باتوں میں آ جائے گی۔ ایک بار پھر سے اندلیب اور معیز کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلے گا اور اب نمیر کو اندلیب پر شک ہو جائے گا کہ یہ اس لڑکے سے رابطے میں ہیں اور یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ پھر نمیر اندلیب پر نظر رکھے گا، اندلیب کی جاسوسی کرے گا۔ پھر نمیر ان دونوں کو ملتے ہوئے بھی دیکھ لیتا ہے لیکن نمیر کسی کو کچھ نہیں بتاتا اندلیب کے بارے میں اور صرف اپنے اللہ سے دعا کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے، اور اندلیب بھی خود کے ساتھ ساتھ نمیر کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اور شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔
اب मोइज़ एक बार फिर अंतलीब को धोखा देगा और इस बार अंतलीब बीबी को यकीन आएगा कि मेरे वालिदैन मुझे ठीक समझाते थे और मेरा भला चाहते थे कि ये लड़का मेरे साथ सीरियस नहीं है, लेकिन मैं ही ना समझ थी जो इसके प्यार में पागल थी। ये तो सिर्फ मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा था। फिर अंतलीब और मोइज़ की लड़ाई होगी और अंतलीब अब मोइज़ के मुंह पे थप्पड़ रसीद करेगी और उसे कहेगी कि असल मोहब्बत क्या होती है ये मुझे नुमैर ने बताया है। तुम तो सिर्फ एक धोखा थे और मेरी नादानी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे और मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। अब अंतलीब नुमैर पर भरोसा करने लगेगी और अंतलीब को नुमैर अच्छा लगने लगेगा। अब अंतलीब नुमैर से अपनी हर बात शेयर करने लगेगी और उसे अपने माजी के बारे में सब कुछ बता देगी। तो नुमैर फिर अंतलीब से कहता है कि किसी को पसंद करना या किसी से शादी के लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी की खातिर अपनी जान को ख़तरे में डालना और ख़ुदकुशी जैसी हरकत करना बहुत गलत है। फिर अंतलीब नुमैर से कहती है कि मोइज़ ने मुझे आज तक सिर्फ 2 ही चीज़ें दी हैं, एक चूड़ियाँ और दूसरी नींद की गोलियाँ। फिर अंतलीब नुमैर से अपने किए की माफ़ी मांगती है। अब नुमैर को भी अंतलीब अच्छी लगने लगेगी और नुमैर और अंतलीब एक दूसरे के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और अंतलीब अपने घर वालों से भी माफ़ी मांगेगी और अंतलीब के अब्बा भी अंतलीब और नुमैर को एक दूसरे के साथ खुश देखकर अंतलीब को माफ़ कर देंगे। अंतलीब और नुमैर अपने घर में खुश और हम सब अपने अपने घर में खुश।